शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं, इस दिन क्या हुआ था? प्यारे अजीज़ दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कुछ दिन बाद बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद की मौके पर मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देने वाले हैं। लेकिन जैसे ही बकरा ईद करीब आती है तो कुछ नासमझ लोग इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठाने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और बेज़ुबान जानवरों की कुर्बानी क्यों देते हैं, इसके पीछे वजह क्या है। आज की इस वीडियो में हम बकरीद की पूरी मालूमात देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान बकरा ईद क्यों मनाते हैं और इस दिन जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जाती है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि बकरा ईद आने से पहले पहले ये वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हर त्यौहार मनाने के पीछे कोई न कोई वजह या कहानी ज़रूर होती है। इसी तरह बकरा ईद मनाने और क़ुरबानी देने के पीछे भी इस्लाम में एक वाक़या है। याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करता है और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेता रहता है। इसी तरह से एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। प्यारे दोस्तों, हज़ारों साल पहले की बात है कि एक रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि आपकी आँख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि ए इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और अजीज़ चीज़ को मेरी राह में क़ुरबान करो। प्यारे दोस्तों, ये ध्यान रहे कि नबियों और पैगंबरों को ख्वाब कभी भी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज़ चीज़ को अल्लाह की राह में क़ुरबान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास में काफ़ी तादाद में ऊँट मौजूद हुआ करते थे। इसलिए सुबह होते ही आपने उन ऊँटों को में से 100 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी कि 100 ऊँट अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दिए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आँख लगी, फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में क़ुरबान करो। तो इसलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊँटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊँट अल्लाह की राह में क़ुरबान कर दिए। मगर तीसरी रात जैसे ही आपकी आँख लगी तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज़ आई कि ए इब्राहीम, आप अपने सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ को मेरी राह में क़ुरबान करो। ये सुनकर आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज़ चीज़ तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाह रहा है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने फ़र्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल से करता हूँ या खालिक हकीकी से करता हूँ। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हम आपको बता दें कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा का सिर्फ़ एक ही बेटा था और वो भी काफ़ी दुआ और मन्नत करने के बाद में अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अता किया था। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे आप अलैहिस्सलाम अल्लाह का यह हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वह अपने सबसे अजीज़ चीज़ और सबसे प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर देंगे। इसलिए फिर दूसरे दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहा कि ए हाजरा, अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी हज़रत हाजरा बहुत खुश हुई और खुशी खुशी से अपने बेटे हज़रत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फ़िलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी
حضرت حاجرہ سے کہنے لگا، اے حاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں پر تمہارے شوہر لے جا رہے ہیں؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر کسی دوست کے گھر دعوت پر نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے ابراہیم نے ایک خواب دیکھا ہے کہ جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اس لیے ابراہیم اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ فخر سے کہنے لگیں، اے شیطان، تم پر لعنت ہو! اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے خوشی کی بات کیا ہوگی؟ یا تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر پھر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا جان تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب پھر کون ہوگا؟ یہ سن کر شیطان بہت مایوس ہوا، اس لیے پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کہہ کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ پیارے عزیز دوستوں، کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جانا شروع ہوا۔ اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے اور جو آج بھی مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لیکن بابا جان، میری ایک التجا ہے آپ سے، جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجئے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے 1000 اسماعیل دے دیتے تو میں خوشی خوشی کے ساتھ میں ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کے گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنی آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا، آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس میں ہی آپ کا بیٹا اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا اور تمہاری سنت کو ایمان والے
लोग हर साल याद करेंगे और हर साल अल्लाह की राह में क़ुरबानी पेश करेंगे। प्यारे दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर क़ुरबानी का ये सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन के बाद में बकरा ईद मनाया जाने लगा, जो हमारे देश हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी किया जाता है। 3 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ़ देशों में 7 दिनों तक यह त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की क़ुरबानी दी जाती है। याद रखें, क़ुरबानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा ख़ुद अपने पास में रखा जाता है। बाज़ लोग पूरा हिस्सा ही अपने घर में रख लेते हैं। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कि मुसलमान क़ुरबानी क्यों देते हैं, और आपको जो सवाल था मुसलमान बेजुबान जानवरों को क़ुरबानी क्यों देते हैं, इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब उम्मीद करता हूँ कि मिल गया होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।